آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسوسیٹیو پراپرٹی آف ریشنل نمبرز کے بارے میں بتاؤں گی۔ آپ پہلے ہی جانتے ہیں کہ ہول نمبرز اور انٹیجرز کے لیے a جمع b جمع c ہمیشہ برابر ہوتا ہے، چاہے آپ ان کا کیسے بھی گروہ بنائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعداد کی ترتیب یا گروہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ انہیں جس طرح بھی گروہ کریں جواب پھر بھی وہی رہے گا۔ مثال کے طور پر 3 جمع 4 جمع 8 بالکل ویسا ہی ہے جیسے 3 جمع 4 جمع 8 اور دونوں کا جواب 15 بنتا ہے۔ مجموعی طور پر ہمیں ملے گا 7 جمع 8 برابر ہے 15 اور 3 جمع 12 بھی 15 ہے، تو دونوں صورتوں میں جواب 15 ہی ہے۔ یہ انٹیجرز کے لیے بھی کام کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ -6 جمع 6 جمع 7 جمع -11 بالکل ویسا ہی ہے جیسے -6 جمع 7 جمع -11۔ -6 جمع 7 آپ کو دیتا ہے 1 اور 7 جمع -11 آپ کو دیتا ہے -4۔ تو 1 جمع -11 آپ کو دیتا ہے -10۔ -6 جمع -4 بھی -10 بنتا ہے، تو دونوں صورتوں میں جواب -10 ہے۔ لیکن کیا یہ ریشنل نمبرز کے لیے بھی ایسا ہی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں، کیا ریشنل نمبرز کے لیے ایڈیشن ایسوسیٹیو پراپرٹی رکھتی ہے؟ کیا a جمع b جمع c a جمع b جمع c کے برابر ہے؟ ایک مثال لیتے ہیں، -3/4 جمع 1/2 جمع 5/8۔ -3/4 جمع 1/2 جمع 5/8 کیا یہ ایک جیسا ہے؟ تو سب سے پہلے اسے جمع کرتے ہیں، یہاں LCM 4 ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوگا 2 گنا 2 اور 1 ضرب 2۔ اس سے آپ کو ملے گا -3 ضرب 1/4، تو یہ ہوگا 4 ضرب 1۔ یہ بنے گا -3 ضرب 1 جمع 1 ضرب 2/4 جمع 5/8، یہ ہوگا -3 جمع -2۔ یہ بنے گا -1/4 جمع 5/8، پھر سے LCM 8 ہے، تو 4 ضرب 2 اور -1 ضرب 2 اور 8 ضرب 1 جمع 5 ضرب 1۔ تو -1 ضرب 2 جمع 5 ضرب 1/8 یہ ہوگا -2 جمع -5، تو یہ ہوگا یہ بنے گا -2 جمع 5/8، یہ ہوگا 3/8۔ اب اس طرف دیکھتے ہیں، یہاں LCM 8 ہے، تو 2 ضرب 4 اور 1 ضرب 4، 8 ضرب 1 5 ضرب 1۔ اس سے آپ کو ملے گا 4 جمع 5 اور یہ ہوگا -3/4 جمع 9/8، اور پھر سے یہاں LCM 8 ہے، تو 4 ضرب 2 -3 ضرب 2، 8 ضرب 1 اور 9 ضرب 1، اور یہ ہوگا -3 ضرب 2 بنتا ہے -6 جمع 9/8، یہ ہوگا 3/8۔ دونوں طرف جواب ایک ہی ہے۔ تو ہاں، ایڈیشن جمع کرنا ایسوسیٹیو ہے ریشنل نمبرز کے لیے۔ اب منفی کرنے کی بات کرتے ہیں، کیا a منفی b منفی c وہی ہے جو a منفی b منفی c؟ ایک مثال لیتے ہیں، -7 تقسیم 3 -5/9 -1/6 اور -7/3 -5/9 -1/6۔ پہلے اسے حل کرتے ہیں، یہاں LCM 9 ہے، تو 3 ضرب 3 اور 7 ضرب 3 9 ضرب 1 اور 5 ضرب -1، اس سے ہوگا -7 ضرب 3 -5 ضرب 1/9 -1/6، یہ ہوگا -21 -5، یہ بنے گا -26 -26/9 -1/6۔ LCM 18 ہے، تو 6 ضرب 3 1 ضرب 3 9 ضرب 2 26 ضرب 2
मनफी 26 ज़रब मनफी 52 मनफी 3/18 यानी मनफी 55/18। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ LCM 18 है, तो 6 ज़रब 3 1 ज़रब 3 9 ज़रब 2 और 5 ज़रब 2, तो इससे आपको मिलेगा 10 मनफी 3 मनफी 7/3 माइनस 7/18। यहाँ LCM फिर 18 है, तो 18 ज़रब 1 7 ज़रब 1 3 ज़रब 6 मनफी 7 ज़रब 6, इससे मिलेगा मनफी 42 मनफी 7/18 और ये होगा मनफी 49/18। और जवाबात एक जैसे नहीं हैं, तो नहीं, मनफी करना एसोसिएटिव नहीं है रैशनल नंबर्स के लिए। अब ज़रब देखते हैं, क्या A ज़रब B ज़रब C वही है जो A ज़रब B ज़रब C? तो 2/5 ज़रब मनफी 4/3 ज़रब 3/8, ये वही है जैसे 2/5 ज़रब मनफी 4/3 ज़रब 3/8। और इसमें सबसे पहले मैं फ़र्क और अदद को ज़रब करूंगी, ठीक है। तो 2 ज़रब मनफी 4/5 ज़रब 3 ज़रब 3/8, ये होगा मनफी 8/15 ज़रब 3/8। फिर से हम अदद और फ़र्क को ज़रब करेंगे, तो मनफी 8 ज़रब 3/15 ज़रब 8। इससे पहले हम इसे आसान भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मिलेगा 8 ज़रब मनफी 1 और 8 ज़रब 1 और 3 ज़रब 1 और 3 ज़रब मनफी 5। तो मैं ये मल्टीप्लाई करने लगी हूँ, तो मनफी 1 ज़रब 1/5 ज़रब 1, ये होगा मनफी 1/5। देखते हैं यहाँ, तो मैं 3 ज़रब 1 3 ज़रब 1 4 ज़रब मनफी 1 और 4 ज़रब 2 को आसान कर सकती हूँ। तो इससे आपको मिलेगा मनफी 1/2 और 2/5 है, 2 ज़रब 1 2 ज़रब 1 करूंगी, इससे आपको मिलेगा मनफी 1/5। 5 ज़रब करें तो 2 ज़रब 1 2 ज़रब 1, इससे भी मनफी 1/5 मिलेगा, तो जवाब एक ही है। तो हाँ, मल्टीप्लिकेशन ज़रब करना एसोसिएटिव है रैशनल नंबर्स के लिए। अब तकसीम देखते हैं, क्या A को B से तकसीम करें और फिर इसे C से तकसीम करें, ये वही है जो A को B को C से तकसीम करने के बाद तकसीम करने से मिलता है। देखते हैं, 2/5 तकसीम मनफी 4/3 तकसीम 3/8, या पहले इनको तकसीम करें और फिर जवाब को 2 तकसीम 5 से तकसीम करें। देखते हैं, तो तकसीम में हम क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम अदद और फ़र्क को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 ज़रब 3 और 5 के साथ मनफी 4, इससे आपको मिलेगा 2 ज़रब 3 यानी 6 8 ज़रब मनफी 4 यानी मनफी 20। फिर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इससे आपको मिलेगा, हम इसे आसान भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें और फिर इसे आसान करें, तो S यानी 3 ज़रब 1 3 ज़रब 2 है 6 और 4 ज़रब 2 है 8, 4 ज़रब मनफी 5 है मनफी 20, तो ये है 2 ज़रब 2/5 मनफी 5 ज़रब 1, इससे होगा मनफी 4/5। देखते हैं, यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये होगा 2/5 तकसीम मनफी 4 ज़रब 8 ज़रब तकसीम 3 ज़रब 3, तो
ہم کچھ بھی آسان نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہوگا 2/5 تقسیم -4 ضرب 8 یعنی -32 اور 3 ضرب 3 ہے 9۔ پھر سے ہم کراس ملٹیپلائی کرتے ہیں، ہمیں ملتا ہے 2 ضرب 9/5 ضرب -32 اور ہم اسے آسان کر سکتے ہیں 2 ضرب 1 اور 2 ضرب -16، تو 1 ضرب 9 ہے 9 اور 5 ضرب 16 ہے -80۔ میں منفی نشان اوپر لے جاؤں گی تو یہ ہوگا -9/8۔ تو جواب بالکل ایک جیسے نہیں ہیں، اس لیے تقسیم ایسوسیٹیو پراپرٹی فالو نہیں کرتی ریشنل نمبرز کے لیے۔ تو ریشنل نمبرز کے لیے جمع کرنا ایسوسیٹیو ہے، منفی کرنا ایسوسیٹیو نہیں ہے۔ ضرب ایسوسیٹیو ہے اور تقسیم ایسوسیٹیو نہیں ہے۔ اگلی ویڈیو میں ملتی ہوں۔